imani, asanteni sana kwa kunifuatilia. Asante sana. Biblia inasema katika Mathayo 7:7 ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaweza kupata, bisheni mtafunguliwa. Sio milango zote ambazo tunapisha tunaweza kufunguliwa, na si maombi yote ambayo tunaomba tutaweza kujibiwa, na sio ya kwamba utaweza kuitisha na sauti itatokea. Nataka niseme nawe kwamba kuna milango ambayo ni michafu katika maisha ya kiroho ambaye haistahili wewe mwenye imani uipishe. Na tazama, Biblia inasema kwamba ombeni nanyi mtapewa. Kwa hivyo inapozungumza tusitoke nje ya ile context, bali tubaki katika context, ili kwamba mlango unaostahili kupishwa ni mlango wa namna gani. Ni mlango ule ambayo wewe umekaribishwa kuingia. Ni mlango ambayo Biblia imesema kwamba ninawatuma katika ile milango, ya kwamba itakapowakaribisha nanyi muache baraka. Ukisoma Mathayo chapter 10 kuanzia penyewe utapata ya kwamba wale 11 waliweza kutumwa, na Biblia ikasema ya kwamba enendeni. Na wakati ilisema enendeni, iliwaambia kwamba mkienda mtakaribishwa, na mahali msipokaribishwa kung'uteni miguu yenu. Ni namna gani unaweza kung'uta miguu? Ni kwa zile milango ambazo hazimstahili Mungu, milango ambazo zinamkejeli Mungu, milango ambazo zinamkataa Mungu, milango zinayokataa usemi wa Mungu. Wewe na mimi ambaye tuko hapa na tuna imani moja nawe, ni kwamba wache tukamuite Mungu katika context, wache tukatafute kupisha katika ile context. Ukitoka nje unaweza pisha the wrong door. Kuna watu ambao tumepisha wrong door, tukakawia pale tukingojea ripoti, lakini unapata ya kwamba ile mlango ambao umekalia ni wrong door. Kuna watu ambao ninazungumza nao, walipisha mlango wa shida, walipisha mlango ambao haustahili, wamekawia pale miaka mingi, kama yule jamaa aliyekaa kando ya birika, waliokaa muda mrefu pasipo kupata jibu. Kuna watu wamekaa muda mrefu katika hali ambaye hawajafunguliwa. Je, wewe umekaa katika hali gani mahali ambapo huko? Unaweza kuwa umekawia katika ule mlango ambayo ndani ni umba mwitu, ndani ni hatari, ndani ni kisa tupu. Toroka mahali pale ili uweze kukaa katika mlango ambayo Yesu Kristo mwenyewe ataweza kufungulishia malango ya baraka na ya ushindi. Wewe unayenisikiliza pahala ambapo upo, ni kwamba unaweza kuwa hata kuna wale ambao wako hospitalini, lakini uko hospitali ambayo haina facility itakayo kutoa katika uchungu ulio ndani. Huenda uko katika shule ambayo haina facility itakayoweza kupatia elimu unayotaka. Huenda uko katika marriage ambayo haina viwango za marriage unayotaka. Uko katika mahusiano ambayo hayana viwango za mahusiano unayotaka. Uko katika hali ambayo unatamani ya kwamba usaidike, lakini ile hali haina viwango unavyovitaka. Nataka niseme nawe kwamba pisha mlango ambaye unaenenda katika imani, ili mlango unaofaa ukakufungukie, na Mungu akubariki. Umebarikiwa sana kwa kutazama runinga ya EGM TV YouTube. Endelea kufuatilia mtumishi wa Mungu, subscribe, utajifunza mambo mengi kutokana na mtazamo mpya. Barikiwa sana.